Halo teman-teman, jumpa lagi sama Nita di sini. Kali ini kita akan mewarnai anak anjing yang lucu dan imut. Oke teman-teman, kita mulai mewarnai ya. Nah, jangan lupa subscribe. Ikutin terus ya video-video aku. Oke teman-teman, bye-bye.
bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the